Bos, woi bos. Mantap, mobil lagi sekarang. Bukan bos, punya nyokap bos, mau repair. Sehat. Sehat bos. Gimana nih bos kabar? Mobil lokal. Iya. Mau repair dikit doang. Hello what's up guys, pekaps. Nih. Panas. Gimana kabar kalian semua guys? Semoga kalian selalu baik-baik aja. Semoga dilindungi sama Yang Maha Kuasa. Amin, amin, amin. Semoga baik rezekinya. Sehat selalu, jangan sakit-sakit. Hari ini ada temanya gue mau repair mobil nyokap gua guys ya. Bumper ya, satu bumper depan. Dan itu juga kan ada yang ngeganjel di depannya itu ngebuka gitu. Itu dalamnya patah, ntar kita coba pakai pautan guys ya sama Bang Obed. Ini gua di tempat Bang Obed, di tempat Plaza Sinta ya. Plaza Sinta, pokoknya kalian bisa datang ke sini, bisa repair bodi kalian, tanya aja bengkel Bang Obed gitu ya Bang Obed ya? Siap. Nah, bengkel Bang Obed. Ya udah guys, kita lihat gimana kerusakannya, gimana cara benerinnya, gimana cara ngeceknya, gimana cara semuanya sampai selesai. Oke guys, stay tune di sini. Gua mau tanya Bang Obed ini yang kita benerin apa aja? Ini paling kancing-kancing sama itunya tuh yang ngangas sama air dulu. Yang kotak-kotak gini nih, kayak gini nih. Tusuk. Ini nanti diamplasin kasar dulu. Baru dijemput. Bumpernya aja nih. Bumpernya Kalau doang. mau bagus sih benerin satu mobil. Gila bos. Ini kan renggang tuh begitu ya, tuh renggang gitu, kelihatan nggak renggangnya? Nah ntar ini masuk, kita coak, didempul, amplas, kita cat ulang satu bumper. Ya guys, seperti apa yang gue omongin kemarin, orang tua gue sekarang lagi di Bali guys. Doain mereka, semoga mereka senang, semoga mereka happy di sana guys ya. Mereka happy, gue di sini benerin mobilnya. Begitulah nasib anak guys ya. Jadi anak tuh harus berbakti kepada orang tua, ya guys. Bener nggak Pak? Iya betul. Kita mau coak bautnya guys di sini nih. Dan tuh kunciran anak 4 coy, jebolan anak 4.
basis anak 4 nih. Kemarin ada yang lihat YouTube-nya, sampai dikirimin ke gua. Ada yang buka YouTube dulu. Terus? Ini lu nih katanya, sampai dikirimin. Fingers down my side, girl you look mighty fine. Won't you rub your fingers down my side, girl you look mighty fine. Won't you rub your fingers down my side, girl you look mighty fine. Won't you rub your fingers. Fingers. Fingers down my side, girl you look mighty fine. Won't you rub your fingers down my side, girl you look mighty fine. Won't you rub your fingers down my side, girl you look mighty fine. Won't you rub your fingers down my side, girl you look mighty fine. Won't you rub your fingers. Fingers. Fingers down my side, girl you look mighty fine. Won't you rub your fingers down my side, girl you look mighty fine. Won't you rub your fingers down my side, girl you look mighty fine. Won't you rub your fingers down my side, girl you look mighty fine. Won't you rub your Oke guys, semua udah selesai. Terima kasih Bang Obet udah benerin mobil gua. Pokoknya kalian jangan bosen sama omongan gua. Apa yang udah gua kerjain di bengkel itu kalian harus nyobain di bengkel ini ya. Nah, tempatnya di mana Bang Obet? Di Mall Sinta, di Mall Plaza Sinta, Blok B12A. Obet Motor. Ya. Cari aja guys ya. Terima kasih Pokoknya Bang Obet apa aja bisa sebelumnya. lah. Thank you. Oke, Semoga sama-sama. usahanya lancar terus, Amin, rezekinya amin. banyak terus. Amin. Ya. Thanks for watching. Jangan lupa di Oke, like dan thank subscribe. you. Bye bye. Jangan lupa subscribe. Oke, temen nih gua kayak gini.